ওরে এই যে হ্যাঁ বলো, এটা কি মাছ? এটা তো বাবা রুইয়ের মাছ আছে। আমার দেখতে দাও, এই যে দেখো। মাছ লাগছে তাহলে। এই যে রুই মাছ কত বড় আছে? আছে 300 গ্রাম হবে। 300? হ্যাঁ এটা থাকুক, সামনের দিকে দেখি। হ্যাঁ এই যে এই যে বড় একটা বড় বড়। হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে এই যে দেখেন কাতল। কাতল ফিশ। সব কাতল। হ্যাঁ ওই যে একটা। এই যে দেখেন কি কি মাছ পাচ্ছ? ওই সব রুই, মিরকা। এই যে মিরকা দেখেন, মিরকা। আর এই যে রুই, এই যে মিরকা। আরো পাবেন দেখেন। ওই যে আছে আছে আছে। আপনারা তো হপলেস হচ্ছেন কেন? হ্যাঁ টানছে, মনে হচ্ছে আছে কি, খুব জোরে টানছে গো। এই যে এই যে এই যে এই যে দেখেন, এই যে দেখেন কত লেগে গেছে। এগুলো সব রুইয়ের পোনা। রুইয়ের জাল ফাঁকা নাই না? না আরো হবে। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, মনে হচ্ছে গোছে গেছে গো। দেখেন এক জায়গা ফাঁকা নাই, এই যে দেখুন উঠছে। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন, একটাও ফাঁকা নাই না, একদম জালে গথে গেছে। এই যে দেখো, আর দেখবেন আর কই আছে। আপনি ভাবছেন কেন? আপনাকে দেখাচ্ছি। টানছে আর না আর নাই, খবর তো কথা छेड़ दिला मैंने। इस मछली के खाने से एक बार ताकत मिलता है, रोग भी अच्छा भाग जाता है। बोल दिया है। ये मछली हर साल हजारों लोगों को मौत के घाट उतार देती है। दरअसल दोस्तों इस मछली को कहा जाता है सेल फिश, जिसकी लंबी नुकीली नाक की वजह से हर साल दुनिया भर में बहुत सारे मछली पकड़ने वाले लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इस मछली को पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधा इसकी नाक पकड़ो और इसको बोट। इस तरह की मछली को पकड़ने की एक स्पेशल टेक्निक है। अगर तुम सोच रहे हो कि इसे एक सिंपल रस्सी के फंदे से पकड़ सकते हो। समुद्र में सबसे मुश्किल जिंदगी होती है छोटी मछलियों की, क्योंकि ये दूसरी मछलियों को चाहकर भी नहीं खा सकती। पर फिर ये क्या खाकर जिंदा रहती हैं? क्योंकि बड़ी मछलियां तो इन्हें खाकर अपना पेट भर लेती हैं। असल में छोटी मछलियों को खाना ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर যে বন্ধুরা এই যে দেখুন, আজকে আমরা সিলভার কাপ মাছ পেয়েছি একটা। হ্যাঁ দেখতে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন সাইজটা দেখুন। তোমাদের ওখানে এই মাছটাকে কি বলে নিশ্চয়ই কমেন্টে জানাবা। কাঁটা দেখতে পাচ্ছ?